Naghuwat ko ni Chloe guys. Ginawa ko kadugay ba ni mataan eh. Naghuwat ko ni siya nagikan nag-horse riding. Tara sa daw. Ko! Ko, Chloe, ko! Ko! Cours, dépêche-toi parce que tu prends ta douche et t'es trop lent. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu montes ou pas? Tu enlèves tes ciseaux? Voilà. Toi, tu fais dépêche-toi pour que tu prends ta douche, d'accord? Ok. Oy! Wow! Kain tayo, guys. Pero artista for today. Extra. Oy, Sarah. Luto na ating pan. Ay, ito yung Ay, ano? pandesal. Ay, pandesal. Yung pandesal ni Madam. Madam Biday. Wow! Wow! Ikaw nagluto niyan, Madam? Oo, yung oven. Kanina. Ang saya-saya. Oven ang nagluto. Ayan. Uy, lumimig na yung soup mo. Masarap yung soup. Ito na nilagay mo. Ano ng gulay? Lalagyan. Miso. Ah, yung miso. Miso Wow, soup. lagyan ko ng Miso soup. gulay. Sarap, sarap. Ayan. Oh, nakakabusog. Sarap ng ano, sabaw sis. Shit. Wow. Angko. Langka. Hindi kumain si Seki. Saan si Guillaume? Nagpukulong, hindi kumain. Ayaw niya ng pagkain. Namalamig yung ano. Wala siya sa buhay niya. Wow! Kunin yung mga kalat. Ito ba diyan pala? Yun nga. Sarap-sarap. Patikim ha. Mainit. Wow, kalami. Sarap. Ay, lamig, Bisaya po. Bisaya, magid. Isaya man Sige din. na, akainin mo tapos Lamig, video ko. sarap. Ah! Yummy, yummy. Oh, Yum. pandesal. Nag-ano pa? May usok pa. Ano pa? Masarap yung ating ano, cheese. May cheese. Wait, kung may ano. O, butter. Wait. Seki? Ano? Dos ba yan? Hoy, cinnamon bread. Para hindi to. Oh, wala. 42 ka naman. Shuk-shuk. Oh, saba si pagharap. Oh. Adi. O, di lagyan mo ng harod ng ano. Dapat ano, nakatayan mga guys. Oh, tingnan mo. Ito yung ano, Cinnamon. nagluluto, cinnamon cake. Sarap. Cinnamon cake. And And mousse chocolate. Mocha chocolate. Yan. Okay. Itry ko. Ayan, wala. Si Seki na dyan. Happy birthday to you. Ano ba? This is for Seki. Happy birthday. Happy birthday to you. Ano po yan mo na? Blow, blow, blow. Ano, wish. Way! Way! Ate Julia. Ah oui. Non, on coupe pas de toute façon. Oh, saya. Nakiki-birthday kami dito.
Hindi, kung siya. More sa chocolate. Avec mango. Nalambot na.